السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضرون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك يجمع له الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهر جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا والرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كالأليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا والله تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجاز حتى ينجى، حتى إذا فرغ له من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله. فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا وأثر السجود، حرم له على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أرب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو لها ما شاء له أن يدعوه، ثم يقول له تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء له، فيصرف له وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء له أن يسكت، ثم يقول: أرب قدمني إلى باب الجنة. فيقول له: ليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لأتسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أربي، ويدعو لها حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء له من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة،
فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء له أن يسكت، ثم يقول أرب ادخلني الجنة. فيقول له تبارك وتعالى له ليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن أتسأل غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أرب لأكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو لها حتى يضحك له تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك له منه قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال له تمنه، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال له تعالى ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت الله وقوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Syihab dari Atha bin Yazid al-Laitsi bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya bahwa manusia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami bisa melihat Rabb kami pada hari kiamat?" Beliau pun balik bertanya, "Apakah kalian akan mendapatkan bahaya ketika melihat bulan di malam purnama yang tidak ada awan?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Apakah kalian akan mendapatkan bahaya ketika melihat matahari di siang hari yang terang tanpa awan di bawahnya?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian bisa melihatnya seperti itu juga. Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat seraya berkata, barang siapa yang menyembah sesuatu, hendaklah dia mengikuti sesuatu tersebut. Barang siapa menyembah matahari, maka hendaklah ia mengikuti matahari. Barang siapa menyembah bulan, maka hendaklah ia mengikuti bulan, dan barang siapa menyembah taghut, maka hendaklah ia mengikuti taghut. Dan tersisalah umat ini yang di dalamnya masih terdapat orang-orang munafiknya. Lantas Allah Tabaraka wa Ta'ala menemui mereka dengan bentuk yang tidak mereka kenali. Kemudian Dia berfirman, "Aku adalah Rabb kalian." Namun mereka menjawab, "Aku berlindung kepada Allah darimu, ini adalah tempat kami hingga Rabb kami benar-benar menemui kami. Jika Rabb kami menemui kami, maka kami akan mengenalinya." Setelah itu Allah Ta'ala menemui mereka dengan bentuk yang mereka kenali. Allah berfirman, "Aku adalah Rabb kalian."
Mereka menjawab, "Ya benar, kamu adalah Rabb kami." Maka mereka mengikutinya. Dan syirat, jembatan, pun dibentangkan di dua sisi Jahanam, sementara aku dan umatkulah yang pertama kali menyeberanginya, tidak ada seorang pun yang angkat bicara selain para rasul, sedangkan doa para rasul waktu itu adalah, "Ya Allah, selamtakanlah, selamatkanlah." Dan di neraka Jahanam terdapat besi-besi, pengait seperti duri pohon sadan. Tahukah kalian tahu pohon sadan? Para sahabat menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya pengait-pengait tersebut seperti pohon sadan, hanya tidak ada yang tahu ukuran besarnya selain Allah. Ia akan menyambar siapa saja menurut amalan mereka, di antara mereka ada yang mukmin dan selamat karena amalannya, dan di antara mereka ada yang melampaui batas sampai amalannya yang akan menyelamatkan dirinya, hingga jika Allah selesai memutuskan nasib para hambanya dan ingin mengeluarkan penduduk neraka dari neraka dengan rahmat-Nya, maka Dia akan memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan penghuni neraka siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, yaitu mereka yang Allah Ta'ala kehendaki untuk merahmatinya, dari orang-orang yang mengatakan, tiada sesembahan yang hak selain Allah. Para malaikat akan mengenali mereka yang ada di neraka dari tanda bekas sujud, sebab neraka akan melahap anak Adam kecuali tanda bekas sujud. Allah mengharamkan neraka untuk melahap tanda bekas sujud, sehingga mereka keluar dari neraka dengan badan yang hangus terbakar, kemudian mereka disiram dengan Nahrul Hayyah, air kehidupan, hingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran sungai. Setelah Allah selesai memutuskan perkara di antara para hambanya, dan tersisa di antara mereka seseorang yang menghadapkan wajahnya ke neraka, dialah penghuni surga yang terakhir kali masuk surga. Ia berdoa, "Ya Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka, sebab baunya telah menggangguku dan jilatan apinya telah membakarku." Ia kemudian memohon kepada Allah sesuai yang dikehendakinya. Kemudian Allah berfirman, "Apakah kamu akan meminta yang lain jika aku memenuhi permintaanmu?" Ia menjawab, "Tidak, demi kemuliaanmu, saya tidak akan meminta yang lain." Dan Rabb-Nya pun mengambil janji dan ikrar sekehendaknya, lalu Dia memalingkan wajahnya dari mereka. Ketika Ia menghadap surga dan melihat keindahannya, Ia lantas terdiam beberapa saat dan memohon, "Ya Allah, letakkanlah aku berada di pintu surga." Allah bertanya, "Bukankah engkau telah menyerahkan janjimu dan ikrarmu untuk tidak memintaku selama-lamanya selain yang
telah aku berikan, wahai anak Adam, alangkah senangnya kamu berkhianat. Hamba itu berkata, Ya Rabbku. Dan dia masih saja memohon, hingga Allah bertanya kepadanya, apakah kamu akan meminta yang lain, bila aku mengabulkan permintaanmu? Ia menjawab, tidak, demi kemuliaanmu, saya tidak akan memintamu lagi dengan permintaan yang lain. Lantas orang itu menyerahkan janji dan ikrarnya sehingga Allah meletakkannya di pintu surga. Ketika hamba itu telah berdiri di pintu surga, surga terbuka baginya sehingga ia melihat kenikmatan hidup dan kegembiraan di dalamnya. Lalu ia terdiam sesaat dan memohon, Ya Rabbku, masukkanlah aku ke dalam surga. Allah berfirman, bukankah telah engkau serahkan janjimu untuk tidak meminta yang lain selain yang telah aku berikan? Wahai anak Adam, alangkah cepatnya engkau berkhianat. Hamba tadi berkata, Wahai Rabbku, janganlah engkau menjadikanku termasuk hambamu yang paling sengsara. Dan tidak henti-hentinya dia memohon kepada Allah hingga Allah tabaraka wa ta'ala tertawakarena. Dan jika Allah telah tertawa kepada seorang hamba, maka Allah pasti berkata kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga. Jika seorang hamba telah memasukinya, Allah mengatakan kepadanya, berangan-anganlah. Maka seorang hamba akan meminta Tuhannya dan berangan-angan, hingga Allah mengingatkannya dengan berfirman demikian-demikian hingga angan-angan seorang hamba sudah sampai puncaknya. Allah berfirman kepadanya, itu bagimu dan bagimu bahkan bagimu semisalnya lagi. Atha bin Yazid berkata, Abu Sa'idi Al-Hudri bersama Abu Hurairah tidak menolak sedikit pun haditsnya, hingga jika Abu Hurairah menyampaikan hadits bahwa Allah berfirman kepada seorang hamba tersebut, dan untukmu yang seperti itu, maka Abu Sa'idi mengatakan, dan 10 kali lipat seperti itu wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, aku tidak menghafal kecuali perkataan seperti itu, yaitu, untukmu yang seperti itu. Abu Sa'idi berkata, aku bersaksi bahwa aku menghafal kalimat itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sabdanya, dan 10 kali lipat seperti itu wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, dan hamba itu adalah penghuni surga yang terakhir kali masuk surga. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi, akhbarana Abu al-Yaman, akhbarana Shu'aib, an az-Zuhri, qala akhbarani Sa'id ibn al-Musayyab, وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة
أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، وساق الحديث بمثل معنى حديث إبراهيم bin Sa'ad. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, telah mengabarkan kepada kami Abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Said bin al-Musayyab dan Atha bin Yazid al-Laitsi bahwa Abu Hurairah telah mengabarkan kepada keduanya bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kami nanti akan melihat Rabb kami pada hari kiamat?" Lalu perawi melanjutkan hadits tersebut sebagaimana hadits Ibrahim bin Sa'ad. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-sawabi.